Advantages and disadvantages of pointer. The pointer Yes, sir. reduces the code and improve the performance. It is used to retrieve the string tree. It is used with array. Means when you store the element with the array element are stored through the index number. So through the index number, we are retrieving the value. So that index number, you can say it is just like a what? It is a pointer for getting the value. There are many application of pointer in the C language. One is dynamic memory allocation. In C language, you can dynamically allocate the memory using MALLOC, CALLOC function where the pointer is used. Array function and structure. It is also based upon the pointer. Yes. Okay. So it is widely used in the array function structure. It reduces the code and improve the performance. The pointer in C is an address which is numeric value. Therefore, you can perform the arithmetic operation on a pointer. Just you can on the numeric value. So there are four arithmetic operator that can use on the pointer. One is your plus plus, minus minus, plus and minus for addition and subtraction. So these are the pointer arithmetic we are using here. Now we go for the example. Here we define a pointer, sorry, array, 10, 100, 200. So these are the pointers value we are defined. A constant int max equals to 3. So we're defining a variable and we're initializing value as 3. Then int var equals to 10, 20, 10, 100 and 200. Int I
Then here we define as pointer. Then in pointer, we are storing the pointer variable. Pointer equals to var means this array value is stored here. माने मु एठी गोटे array define कली जोटा रहिला 10, 100 and 200 एटा रहिला आ भितर मु pointer टा store कली int I then एठी गोटे pointer रहिला तो pointer value टा को मु एठी store करिवि pointer define करिया पे मैं use कले star ptr तो pointer equals to variable then I equals to 0 0 less than maximum maximum हमें कैसे डिफाइन करते 3 डिफाइन करजे तो 0 इज लेस देन Yes. 3 कंडीशन ट्रू वाला तो कंडीशन ट्रू रहउची तापर पुणी एठी आसिला वेरिएबल वेरिएबल देन एठी हमें पास करिवा 0 0 means that value we are passing here but I value 0 index that is printing you the value 10. Okay, so first it is showing you the position value, then second, first it is showing you the memory allocation, pointer memory. Here it is showing you the value. Star pointer it is used to storing the value. PTR is used to what showing the memory allocation. So if you write here in place of X, if you write only U here, then it is showing you the memory allocation within the form of the numbers 281266756. So these are the location we are passing. Okay. Then if you pass here X, then it is showing you in the memory is showing you in the combination of numeric and character. Okay, it is showing you, it is a combination of your numeric and another is character. The next example, here we showing you pointer increment value means here we are not using what pointer increment, then it is showing you the position. Pointer for the position, I for the index position. So it is a incremental, it is showing you the value. Yes. Now here we show the value in a decrement order.
Okay, it is showing you in the decrement wise, means I max max is 3, 3 is greater than 0. Yes, 3 is greater than 0. Yes. Then address of the location 3 means it is 3 minus 1, 2. It is showing you 2 value. 2 value means it is retrieve here 200. If you directly pass here I, so it is represent what? 3. Okay. So you cannot pass the value 3 here. Okay, 3 ଆମେ ଯଦି ପାସ୍ କରିବା ସେଟା ଅଟୋମେଟିକ କଣ ହେଇଯିବ ନା 3 ନମ୍ବର ପୋଜିସନ କୁ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି କଣ ଭ୍ୟାଲୁ ରହୁଛି 0 1 2 Zero ରହୁଛି, one ନମ୍ବର ନାହିଁ। two. ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆମେ ପାସ୍ କଲେ I minus 1 ମାନେ ସେ 2 ରୁ କାଲକୁଲେଟ କରି ଦେଖିବେ, ଏଇ ତାର ଲୋକେସନ ଶୋ କଲା ଆଉ ଏଠି ଭ୍ୟାଲୁ ଶୋ କଲା। ବୁଝିଗଲା? Yes, sir. ନାଇଁ ସାର୍ ବୁଝିପାରିଲି ସେଠି ଆଉ ଥରେ କହିବେ। ହଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ସାର୍ ଆମେ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ ନେଲେ, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ INT ଆଜ୍ଞା max equals to 3। ବୁଝିଗଲା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଲେ ଭ୍ୟାଲୁଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହବନି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଆଚ୍ଛା ଡିଫାଇନ୍ କଲି INT ହୁଁ var equals to 10 100 and 200। 100 200 ବୁଝିଗଲା? ତାପରେ ଆଚ୍ଛା INT I ଗୋଟେ ଭେରିଏବଲ ଡିଫାଇନ୍ କରାହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟର ଡିଫାଇନ୍ କରାହେଲା। ବୁଝିଗଲା? ଆଚ୍ଛା ତାର ପଏଣ୍ଟର ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ max minus 1। max ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଅଛି? 3 ଅଛି। 3 ହୁଁ minus 1 ହେଲା 2। ହେଲା, ତାର ଲୋକେସନ ଟା ଏଠି ଷ୍ଟୋର ହେଲା, ପଏଣ୍ଟର ରେ ଷ୍ଟୋର ହେଲା। ହୁଁ ବୁଝିଗଲା? ତ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେତେବେଳେ ପଏଣ୍ଟର ରେ ଆମର କାହାର ଲୋକେସନ ଷ୍ଟୋର ହେଲା max minus 1, ସପୋଜ ଏଠି ଧରିନି ଏଠି ଆମର ଷ୍ଟୋର ହେଲା 2 ର 2 ଷ୍ଟୋର ହେଲା। 2 ଧର I is equal to maximum, ହେଲା maximum ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଅଛି? 3 ଅଛି। ତ 3 greater than 0 condition true ରହିଲା। ତ address of variable, କାହାର variable ଟା ସେ ସବୁ କରିବ? max ରେ କେତେ ଅଛି? 3। ସେଠି ଶୁଭା ଗଲାନି। ହଁ, ଏଠି ଆମର କେତେ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି? max I maximum 3 3, 3 is ହୁଁ greater than 0। ହୁଁ true ହେଲା। କଣ୍ଡିସନ ଇଜ ଟ୍ରୁ ହୁଁ କଣ୍ଡିସନ ମୋର true ହଉଛି, ତାହେଲେ ହୁଁ ମତେ କାହାର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଖେଇବ? 3 minus 1। 3 minus 1 ମାଇନସ ହେଲା 2। 2 2 ର ଆଡ୍ରେସ ଲୋକେସନ ଏଠି ଷ୍ଟୋର କର, ଖାଲି ପଏଣ୍ଟର ଲେଖିଲେ ମତେ ଏଠି ଆଡ୍ରେସ ହୁଁ ଶୋ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଖାଲି ଷ୍ଟାର ପଏଣ୍ଟର ଲେଖିବି ମତେ ଭ୍ୟାଲୁ ଟା ଶୋ କଲା। ବୁଝିଗଲା? ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ତ ସେମିତି ପୁଣି କଣ ହେଲା ନା ପଏଣ୍ଟର ଭ୍ୟାଲୁ ଟା ଡିକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଆମେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଦେଖେଇବା, ପଏଣ୍ଟର ଭ୍ୟାଲୁ ଟା ଡିକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଡିକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଦେଖେଇବ କେତେ? ପଏଣ୍ଟର ଟା ଅଛି 3 ଅଛି, ଏବେ ହେଇଗଲା ଏଠି max minus 1 ହେଇଥିଲା ନା। ହଁ, ହୁଁ max 2 ହେଇଗଲା 2 ଥିଲା, ଏବେ 1 ହେଲା। ତାପରେ 1 ହେଲା 1 ହେଇକି ରହିଲା ପଏଣ୍ଟର ଭ୍ୟାଲୁ ଟା। ପୁଣି I ର ହୁଁ ଭ୍ୟାଲୁ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ କଣ ହବ? I ର ଭ୍ୟାଲୁ ଟା ଡିକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଡିକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇକି ପ୍ରଥମ 3 ଏବେ ହେଲା 2। 2 2 greater than 0 condition is true। ତାପରେ 2 minus 1, 2 minus 1 ହେଲେ 1। ତ 1 ଲୋକେସନ 1 କଣ ଦେଖେଇବ? ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଖେଇବ। ଏଠି ମୋର କଣ ଦେଖେଇଲା? ପଏଣ୍ଟର, ମାନେ ପଏଣ୍ଟର 1 ଲୋକେସନ ପଏଣ୍ଟର ଦେଖେଇଲା, ଆଉ ଷ୍ଟାର ହୁଁ ପଏଣ୍ଟର ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଖେଇବ। ବୁଝି ହଉଛି? ଆଜ୍ଞା ତ ପୁଣି ପଏଣ୍ଟର ଭ୍ୟାଲୁ ଡିକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହବ, ହେଇଯିବ 1 ରୁ ହୁଁ ହେଇଗଲା 0। 1 1 2 ଥିଲା 1 ହେଲା, ଏବେ 0 ହେଲା। 1 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହୁଁ ଥିଲା କଣ ନା 1। 1 is greater than 0। ହୁଁ yes। ତାପରେ 1 minus 1 କଣ୍ଡିସନ ଟ୍ରୁ ହେଲା 0। 0 ଲୋକେସନ ହୁଁ ଷ୍ଟୋର ଅଛି, 10 ଷ୍ଟୋର ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ହୁଁ 10 ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲା। ଏଠି ହୁଁ ପଏଣ୍ଟର ର ଲୋକେସନ ତାର ମେମୋରି ଟା ଏଠି ଦେଖେଇଲା। ବୁଝିଲା? ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ହଉଛି ଆମେ ପଏଣ୍ଟର ଡିକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅପରେଟର ଏଠି ୟୁଜ କଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା
मधु कौन सोई जा पार्टी बाड़ी सुबुनी नाइ सर पार्टी फिरनी पूरा साइलेंट सर देखुଥିଲି ଆଉ दशरा ଶୋଇକି ଉଠିଲା ସାର୍ ଶୋଇକିରି ଉଠିଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ दशरा ड्रेस देना थी ନାଇଁ ସାର୍ ଆଉ ସେ ଖୁସି ଆଉ ନାହିଁ ସାର୍ କରୋନା ସାର୍ ସବୁ ସାରିଦେଲା ହଁ ଏଥରକ ତ ଠାକୁର ମାସ୍କ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏମିତି ପର୍ଦ୍ଦା ପକେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୂର୍ତ୍ତି କିଛି ଦେଖା ଯାଉନି हाँ देखो as we know that a pointer is used to store the address of a variable in C. It reduces the access time of a variable. However, in C, we can also define a pointer to store the address of another pointer. Okay, so by using a pointer, you can store the address of another value. Such pointer is known as a double pointer. The first pointer is used to store the address of a variable, whereas the second pointer is used to store the address of the first pointer. Means it is called as a pointer to pointer, double pointer we are using. Okay, one pointer contains the address of another pointer. That is called the double pointer. yes sir ଆଜ୍ଞା sir Now we go for double pointer example. So here we define a variable int a equals to 10. Then now we are defining a pointer. Then for double pointer, double star, then variable name. Then p is equals to, in a p, in pointer we are storing the address of variable a. And now in double p we are storing the address of the another pointer. Okay, so address of pointer, address of it is showing you the double pointer. Okay, it is showing you address of a variable. It is showing you address of a pointer. It is showing you value of a pointer, then value of double pointer. Now check how it is displayed. Your address of A, this one. Address of pointer is this one. Now ultimately, the value for both pointer and double pointer is same because both are referencing the same value.
Okay, so that is called as the what? The value is same, but the reference they are what? Unequal. बुझिला माने जणे लोक को पचारिबा Yes, सपोज sir. जणे कटक रे अछि ताको कहबा जगन्नाथ मंदिर कोठी से कहबा पुरी रे अछि जणे भुवनेश्वर अछि से भी कहबा पुरी रे अछि बट द लोकेशन दे आर प्रेजेंट माने जे जो लोकेशन रे अछंती सेटा हमर डिफरेंट रहिबो माने हमर कटक रु पुरी जति की बाटा अछि हमर भुवनेश्वर रु पुरी बाटाटा हमर कोन रहिबो ना डिफरेंस रहिबो बुझिला Yes, sir. ସାର୍ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି Then ଆଉଥରେ କହିବେ। ହ୍ୟାଲୋ हां सुनील ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବୁଝି ପାଇଲନି ନା କିଏ ସାର୍ ମନ ଯଦି ପଏଣ୍ଟ ସାର୍ ସେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦିଟାଙ୍କ ଯଦି ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ भ्यालु अलगा हमें तो सेम को रेफरेंस देजे ना हमें सब ए को रेफरेंस ସେ ए जेमति कहया कोन माने मो पाखरे तमर एड्रेस अछि हला किंतु आउ गोटे जो सांग अछि तमे ताको केमिति जानिबो मो विषय तो तमर मो पाखरे कांटेक्ट तमे कहू तो मोर कांटेक्ट नंबर रखिछ तमे कोन कल मो कांटेक्ट नंबर तम सांग ଆଜ୍ଞା को देला तो तम सांग अल्टीमेटली मते कांटेक्ट करि परला त सी कोन हला सी हला डबल पॉइंटर तमे हला पॉइंटर ना अल्टीमेटली तमे मते सेम लोक को दउछ किंतु तम नंबर तम मोबाइल नंबर तमरा सांगर मोबाइल नंबर कोन रहउची डिफरेंट रहउची बुझी होची Yes, sir. तमे होउछ पॉइंटर सी हला डबल पॉइंटर किंतु रेफरेंस ଆଜ୍ଞା दउछ सेम लोक को सो आई एम द वैल्यू they are called as a but you and your friend is giving a point value बुझिला Yes, sir. ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କହିଲୁ ଉଦାହରଣ ତୁ ନାଇଁ କାହାକୁ ତୁ seven see there int number equals to 50 we are storing a value in a variable name is number we are storing a value here 50 then this 50 then we are defining a pointer now in pointer it is storing the address of the number it is showing you address of variable
address of variable is 3120557380. Now here we increment the pointer address. Okay, so when we are increment the pointer address p plus 1, it is increment to the 4 byte. Okay, so integer is a 4 byte. तो ये जो देखिए हमारा 80 अच्छी तापर हमारा कौन आसला 7384 नेक्स्ट पॉइंटर इंक्रीमेंट है ये दिखेगा बुझेला हमें पॉइंटर जो वैल्यू आसला +1 कले जेतुटा इंटीजर अछि त 4 नंबर इंक्रीमेंट रा एटी 80 प्लस 84 ऐड हे गला देखेला 84 बुझेला Yes, sir. Yes, sir. ସାର୍ ହ୍ୟାଲୋ हाँ मनोरंजन को ସାର୍ ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝିପାରିଲିନି ଟିକେ ଅନ୍ୟ ଅନର୍ସ ସାର୍ ଟିକେ ଅନ୍ୟ ଅନର୍ସ କରିଥିଲେ इंटीजर वैल्यूटा होची हमरो 4 बाइट ହ୍ୟାଲୋ आमे तला एड्रेस ता डिफाइन करूचे इंटीजर रो सेराला Yes, sir. 3120557380 आमे जेते बेले एठी 1 + 1 आमे इंक्रीमेंट करूचे ता माने इंटीजर पई से कोनला 4 बाइट इंक्रीमेंट हला तेनो एठी 4 देखे बुझिला एठी यदि आमे 2 लिखिबा एटा आस्ते आस्ते बढ़ी गला एटा करेंट एड्रेस हे गला 84 तेनो 8 बढ़ी गला 92 हे गला बुझिला ଆଜ୍ଞା 8टा बिट माने 8टा बिट बढ़ला ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଉ ହଉ ସାର୍ ବୁଝିଲି ସାର୍ ସେଟା ଡିକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଲା ଏଟା ସାର୍ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଲା ଆଉ कौन डिक्रीमेंट हेतना इंक्रीमेंट कौन बुझिला कौन ताल ହ୍ୟାଲୋ बुझिला कौन तम इंक्रीमेंट हेतना ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ 1 हेले 4 बिट माने 4टा नंबर इंक्रीमेंट होची तमे पॉइंटर जेते बेले 2 ଆଜ୍ଞା ऐड ସାର୍ ଟୁ ଟୁ ହେଲେ ସାର୍ 8 ବିଟ୍ 8 माने 8टा बाइट जीव बुझे होची 8ଟା ବିଟ୍ ସାର୍ नेक्स्ट ସାର୍ 3 ହେଲେ 12 ବାଇଟ୍ ହବ हां 12 नंबर इंक्रीमेंट होची तबरे टी आईएनटी अरे 1 2 3 4 5 पांचटा एलिमेंट एठी रहइला तापर मो एठी ଗୋଟେ पॉइंटर डिफाइन कली एठी ARR हम एठी स्टोर कले तो INT I तो आरे रो एड्रेस एठी पॉइंटर स्टोर हला आ गोटे वेरिएबल लिखले INT I तो एठी मोरा I रो वैल्यू प्रिंट करिवो 0 0 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू हला जेताले मोर कंडीशन ट्रू होउची तापर एठी गोटे गोटे पॉइंटर वैल्यू से इंक्रीमेंट करी देखेबो देखो पॉइंटर थ्रू रे हम वैल्यू इंक्रीमेंट होउची आगुरो तमे कोन करथलो ना इंडेक्स नंबर थ्रू रे वैल्यू इंक्रीमेंट होउतला एठी INT I इक्वल्स टू 0 0 लेस देन 5 कंडीशन इज ट्रू देन पॉइंटर रे हमें कोन कले ना I 0 p plus I ने डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ पॉइंटर जदि हम नबा इंटीजर हे गला हमरो जो एठी अछि 1 अछि 1 plus 0 हैला 1 तो 1 पॉइंटर रा एठी वैल्यू देखेला 1 देन I रा वैल्यू इंक्रीमेंट हैला 2 हैला 2 इंक्रीमेंट हैले पॉइंटर रा वैल्यू अछि I रा वैल्यू हैला 1 पॉइंटर वैल्यू 1 अछि 1 plus 1 हैला 2 ए वैल्यू देखियो तो अप टू पॉइंटर थ्रू रे हमें इंक्रीमेंट करके वैल्यू देखो आगुरो हमें कोन करथिले ना I वैल्यू पास करथिले हमें एटा केमति लिखुथिले एटा जदि हमें आउ गोटे वे रे देखिबा यदि आरएटा को प्रिंट करिबा तो हमें एमती प्रिंट करथिले ARR ब्रैकेट भीतर हमें एठी I पास करथिले तो I पास कले कोन होतला ना हमर 1 2 3 4 5 देखोला हमें एटा पास करने हमें कोन करछे ना वैल्यू रिट्राइव करछे थ्रू द पॉइंटर एठी पॉइंटर रे आर रा एड्रेस स्टोर हला I इक्वल्स टू 0 0 लेस देन 5 देन पॉइंटर रे हमर वैल्यू स्टोर हला डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ ऑल इंटीजर इज 0
तो 0 एटी 0 होला तो पॉइंटर एड्रेस जो 0 होची सेटा लोकेशन 1 एटी देखेला आई रो वैल्यू इंक्रीमेंट होला 1 तो एटी 1 हेले पॉइंटर रो वैल्यू भी आसी जीवो केते थिला 0 थिला तो 0 प्लस 1 हे गला 1 तो एटी 2 को रिप्रेजेंट कला पुनी पॉइंटर वैल्यू इंक्रीमेंट एटी इंक्रीमेंट होला 0 1 2 2 लेस देन 5 तो एटी भी हमरा पॉइंटर वैल्यू देखेबो 3 तो एई वे रे हमरा इंक्रीमेंट हेकी देखेबो वैल्यू गोटे गोटे पॉइंटर वैल्यू इंक्रीमेंट हो वैल्यू देखेबो बुझियला Yes, sir. Yes, sir. ए जगह रे देखो प्रथम समस्त एड्रेस देखो खाली आम जदि स्टार न लखियो एड्रेस देखो तो पी रो एड्रेस देखेला तापर 1 वैल्यू देखेबो एठी आउट रखि देला हो समस्त प्रथम एड्रेस देखो ए एड्रेस 92 96 है पॉइंटर वैल्यू है 92 1 96 इंटीजर 1 1 इंक्रीमेंट हो 96 रे 2 देखेला 400 रे 3 देखेला 404 रे 4 देखेला 408 रे देखेला 5 तो 4 4 इंक्रीमेंट एक देखेला इंटीजर वैल्यू बुझी परछो मतलब आरए रो इंडेक्स नंबर टा एठी शो करूची जो इंडेक्स नंबर में डिफाइन करूचे सेटा सिस्टम रे को मेमोरी एलोकेट करूचे एठी देखेला बुझियला Yes, sir. Yeah. okay so pointer is over in the next class we start with the string operation okay array string and some mathematical function then structure and union okay so pointer is over so next class Monday we start Monday दशहरा थी ଆଜ୍ଞା ସାର୍ Yes, sir. मंडे जदि दशहरा अच्छी तो ट्यूजडे करवा 6 तारीख ओके Yes, sir. Yes, sir. Sir, काली रो वीडियो टा टिके पठे काली हेनी Kaali क्लास class कैंसिल केही जॉइन कलनी मु कैंसिल कर दी सर काली से मंदिर रुद्र अभिषेक थिला सेठी जाइतलो ता से 3टा 4टा बेले आसी मु सोई पड़थिली तो मो फोन स्विच ऑफ भी जाइतले मो मेसेज भी देखिनी काली क्लास हेनी आज पठे दो आज्ञा सर नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे होगी आज्ञा सर Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. हम्म थैंक यू सर थैंक यू welcome.